7 people were seriously injured at 3 different road accidents. After the incident, first they were taken to Bishalgarh Hospital and later was referred to Agartala GB Hospital. Incident took place at Bishalgarh, Chandranagar and Puranbari area of Chorilam. On Tuesday night, 7 people were critically injured with 3 different road accidents at Bishalgarh area. One accident occurred in front of Bishalgarh Rabindranath Thakur Mahavidyalaya. An auto truck vehicle of number TR01AQ 1568 hit a Bolero car which was parked there. 2 were injured at the incident. Fire service personnel has rescued them by breaking the door of the car. After that, they were referred to Agartala GB Hospital. The names of the injured were Raju Das and Narayan Shukla Das. এটা গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট বিশালগড় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কলেজের সামনে হয়েছে। তো দুজন ইনজিওর্ড পেশেন্ট এসছে, ফায়ার সার্ভিস নিয়ে এসছে। তো দুজনকেই রেফার করা হবে, এজিএমসিতে রেফার করব। কি নাম তাদের? একজনের নাম রাজু দাস 26 ইয়ার্স আর একজন নারায়ণ শুক্লা দাস 26 ইয়ার্স। মানে কিভাবে হয়েছে এই দুর্ঘটনাটা? এটা দুটো গাড়ি একসাথে লেগে অ্যাক্সিডেন্টটা হয়েছে। কি রকম ইনজুরি হয়েছে? একজন একটু সিভিয়ার ইনজিওরি আছে আর আরেকজন একটু ড্রাঙ্ক অবস্থায় এসছে, তো তার জন্য আমরা দুজনকেই পাঠাচ্ছি। তাদের কোনো ঠিকানা পাওয়া গেছে? ঠিকানা পাওয়া যায়নি, ওরা সম্ভবত কোনো কোম্পানিতে কাজ করে, তো ওদের মালিকের সাথে আমরা কথা বলেছি, লোক পাঠাচ্ছে। Likewise, on Tuesday night, a bike of number TR07D 6014 met an accident at Chandranagar of Bishalgarh. With that, a man named Jutan Das was injured. After the incident, he was sent to Bishalgarh Hospital. अभी हम लोग विशालगढ़ वहाँ से नाके से आ रहे थे और ये रास्ते में ये गाड़ी यहाँ पे गिरी थी। वो लड़का भी, उसको भी काफ़ी चोट लग गया था, तो हम लोग तत्काल वहाँ पर फ़ोन किए। फ़ोन करने के बाद फिर पुलिस आई और इसको लेकर गई है। कहाँ पर हुआ है सर ये? का फोन सर क्या हुआ है यहाँ पे? हम नाके से आ रहे थे 12 बजे अपनी ड्यूटी समाप्त करके, तो रास्ते में आए तो इस जगह का क्या नाम है, यहीं पे बाइक गिरी थी और एक लड़के को काफ़ी चोट आ गई थी। तो हम लोग फटाफट विशालगढ़ पीएस में फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद वो लोग आए और इसको लेकर गए। आप कहाँ जा रहे थे? हम अपने कैंप को जा रहे हैं। कहाँ पे? रिटर्न अपने जम्पुई जाला। वो उसका सर कितना लगा? चोट सर में से चोट लग गई है, बाकी तो अब डॉक्टर बताएगा क्या चोट लगी है, लेकिन सर में यहाँ पे चोट लगी है। Similarly, 4 people were injured with the flip of Scorpio car at Puranbari area of Chorilam on Tuesday midnight. They were also taken to Bishalgarh Hospital by fire service personnel. Bureau report, Chini Khorang.